chers étudiants et étudiantes de l'économie LD, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de refaire la première séance c'est-à-dire du complet. Un peu بعد vidéo يا قاعد تعود معايا واضحة حتى en tout cas on va essayer c'est-à-dire de détailler l'explication Inch'Allah de méthode du coup complet. Ok. Maintenant سابق نبدأ كيف ما نقول لكم دائما انتم تعلقوا باللي ايش احنا كنا نعودوا بدأنا في ديزيم شابيتر وقيمنا وعطينا نسبة ها يا غير فهم شنو الطلاب قالوا عنهم ما فهموا لو كانوا قط قالوا لي عنهم ما فهموا بالبداية عود قاع ما مشينا ما قدمنا نسبة ولذلك يشبه حد يتم يقول كانوا فهم والله ما فهم يسوى واحد قال عنه ما فهم سيبون نحلو نحاولوا كان نحلو فهمتوا etc en fonction des étudiants واضح. Donc dans ces cas je vais faire le cours. لا تنسوا عليكم ديروا لايك الفيديو وتبارتاجوا الفيديو وتعملوا لا شين اللي عدتوا جداد. راهو هذيك الجرس الفم اللي هي كلوش دو نوتيفيكاسيون حد خمسه اي شيء طرا جديد يعلم به انتم اليوتيوب تعرفوا نسبة. Maintenant on va commencer directement. Nous savons déjà que l'objectif principal de la comptabilité analytique est calculer d'analyser les coûts et les résultats. Ok. L'objectif principal de la comptabilité analytique c'est le calcul des coûts ما متوافقين عليه احنا كاملين. Ok. على la comptabilité analytique الهدف منها شنو؟ اللي calculer le coût par produit. Le coût de revient par produit, elle va analyser ça, les résultats par produit, elle va analyser. Ok, on va essayer d'analyser tout. Le coût est l'ensemble des charges. Et Allah le coût, c'est l'ensemble des charges. Ok, c'est pas, on dit pas que le coût égale, par exemple, le coût égale le prix, non, égale le prix plus les charges. Ok, c'est ça le coût. Très bien. Le coût, c'est l'ensemble des charges, y compris les prix de vente, c'est-à-dire les prix plutôt d'achat, etc. Donc, la maîtrise de ces charges conduit à un résultat positif. Si on maîtrise nos charges, c'est-à-dire si on maîtrise le coût, qui est l'ensemble des charges, hein, on trouve un résultat positif. Pourquoi? Parce que R égale prix de vente moins le coût de revient. Et le coût, c'est quoi? Le coût, c'est l'ensemble des charges. Très bien. On ne peut pas agir sur le prix, car il est déjà fixé soit par l'État ou la concurrence. N'est-ce pas, on a R égale PV lié le prix de vente ou bien le chiffre d'affaires moins le coût de revient. On ne peut pas agir sur le prix, on ne peut pas diminuer ni augmenter le prix parce que le prix va être fixé là par l'État ou bien par les concurrents. ما نقدو ننقصو ما نقدو باط نزيدو نوت الريزلتا بالبري. لماذا؟ بهلي البري لا إما فات الدولة حدت ان بري دوني ياك نبيعو به والله مولي الناس اللي في زرنا المنافسين اللي معانا في السوق هما اللي فيكساو لي بري نسبا اللي نتوعر اللي نمشو عنك باللي لا مارشي اي كونكورانسيال اللي هي كونكورانس بير بارفيت يا بوكو des offreurs et des demandeurs pas de problème انت تبيع بالبري اللي ما موافق les clients donc les clients vont partir chez autres. Très bien. Maintenant par conséquence, on doit agir sur les charges. C'est-à-dire, après cette information, qu'on ne peut pas agir sur les prix, on doit agir sur les charges. Et on fait que la limite, lorsque le coût de revient tend vers moins l'infini, la fonction du résultat est positive. N'est-ce pas? واضح الماتيماتيك ما عنده مشكلة في ده. Donc, l'objectif, لابد حد نعرفه أول شيء نحن comptabilité analytique اللي نعدلوها. Objectif نشنه on va calculer le coût. là انتم نكالكيولين نجبروا le coût ينقال له CR اللي هو le coût de revient. Très bien. Maintenant pour calculer les coûts ou bien pour maîtriser les charges n'est-ce pas l'objectif est de faire ça, de calculer les résultats et on doit maîtriser les charges. Comment on peut maîtriser les charges? On va utiliser plusieurs méthodes de maîtrise des charges. La première méthode utilisée pour maîtriser les charges c'est la méthode du coût complet. هذا هو أول طريقة مستخدمة إياك نقدو ننقصو les charges. نقالو méthode du coût complet. واضح. Méthode du coût complet. C'est clair pour tout le monde. Méthode du coût complet. On va calculer le coût complet d'un produit. Très bien. Après savoir calculer son résultat. Maintenant,
هذا le coût complet. Pour maîtriser les charges, il a distingué les charges en deux catégories. L'objectif est de maîtriser les charges pour trouver un résultat positif. N'oublie pas qu'on va toujours avoir un résultat positif, un prix de vente moins coût de revient supérieur à 0. Ok, très bien. La méthode utilisée en premier lieu, c'est le coût complet. N'est-ce pas? Et pour trouver un résultat positif, il a distingué les charges en deux catégories. Les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes, ce sont des charges liées directement à une seule produit, voilà, une seule matière première. Comme quoi? Comme par exemple le prix d'achat des matières premières, c'est une charge directe, n'est-ce pas? Par exemple, أنا مشيت شريت تليفون. بليتو شريت par exemple زقيبة من الفارين بالفين. هاي زقيبة الفارين شارينها بالفين وقية. والله شريناها بعد ب4000. يعرف عنده شوي قرب للواقع. شريناها par exemple ب4000. n'est-ce pas? ما نقد نقولوا par exemple ان هذه 4000 وقية اللي واعد الله الفارين تعود واعدة شيء ما معاها شيء متخالط معاها. حتى ترانسبور ما هو فيها. راك الصقع. ينقيسوا لي شارج انديريكت. واضح لكم ان لي شارج ديريكت تنقال شارج lié directement à un produit ولا un matière première ou bien produit par exemple كيت par exemple نقولوا le main d'œuvre direct. le main d'œuvre direct معناها شنو؟ معناها العمل الساعات المستخدمة بإنتاج un seul produit donné. اوكي والله الوقت المستخدم والله الشغل المستخدمة اللي استهلكنا في un seul produit ياك ننتجوها. هاكو اللي قالوا المين دافر ديريكت. المين دافر العمل المستخدم بوحده. Très bien. La matière première, par exemple, le prix d'achat de matière première, c'est en charge directe. Maintenant, les charges indirectes, ce sont des charges communes entre plusieurs produits ou matières premières. واضح. Par exemple, أنا شريت قاع زقيبة من الفارين، يعني غير مشيت مولي شريت par exemple زقيبة من السكر. هاو زقايب ثنتين. عطيت المولى شاريت 500 ياك يلحقهم لي شغل بلاصة الوعد. هذه 500 ما هي للفارين ولا هي مولي للسكر، هذه بيناتهم ولذلك indirect دونك بيناتهم معناها كومين. واضح. دونك entre les deux. Ok, par exemple, moi je donne un transport de 500 ouguiya pour par exemple transporter un sac de riz et un autre par exemple de sucre. Et je donne 500 ouguiya pour leur transport. C'est une charge directe, plutôt indirecte. C'est une charge commune entre les deux sacs. واضح. Très bien. Continuons. هذا هو le base. نكون تفهموا على les charges directes c'est quoi, les charges indirectes c'est quoi. J'espère que vous avez compris. واضح. لا نقيس درك quelles sont les charges directes شو عدلهم les charges indirectes مولي شو عدلهم. Qu'est-ce qu'on fait pour les charges directes et qu'est-ce qu'on fait pour les charges indirectes. Les charges directes sont affectées directement. Il n'y a pas de calcul nécessaire plutôt pour faire les charges directes, pour trouver plutôt les charges directes. Il n'y a pas de calcul nécessaire. Ok. Juste si on vous donne le prix d'achat de matière première, c'est directement lié à la matière première telle. Maintenant, les charges indirectes subissent une répartition et dépendent d'une unité d'œuvre. N'est-ce pas? J'ai dit que nous avons transporté des sacs. L'un de farine, l'autre de riz. Mais cette répartition, c'est-à-dire par 500 ouguiya, pour trouver le transport affecté, à une seule sac, un seul sac plutôt, un seul sac, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les 500, on les diviser en fonction de mode de transport. Par exemple, si le transport est effectué en fonction du kilogramme, je divise par le nombre de kilogrammes qui se trouvent dans les deux sacs. Malouab. Très bien. Et je trouve 1 kg coûte combien? Si je trouve 1 kg coûte combien? Et pour la farine, si c'est 25 kg, je multiplie 25 multiplié par le coût d'un kilogramme. Et je fais la même chose pour les riz. Les charges indirectes subissent une répartition. يبدالهم من يقسموا ياك نجبروا les charges
liées à une seule produit ولا une seule matière première اللي هما indirect common. لابد ان احنا نفرقوهم لين نجبروا كل برودوي شلاحقها من هذول les charges communes. والله كل matière première شلاحقها من هذول les charges communes. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un outil qui est l'unité d'œuvre. On va chercher un outil. Cet outil qui s'appelle l'unité d'œuvre peut être sous plusieurs formes. Par exemple, peut-être la quantité. Il faut écrire ça parce que je n'ai pas mis ça, j'espère, ici. Les quantités, peut-être la quantité transportée, n'est-ce pas? Peut-être un pourcentage, peut-être la taille, peut être aussi quoi? Peut-être par exemple, je dis la taille, peut être par exemple en proportion des 5e, 3, 5e comme vous avez vu, n'est-ce pas? Peut être n'importe quoi, le poids, qui est la quantité, j'ai déjà cité ça. Donc il faut avoir quelque chose comme ça. Voilà, très bien. Maintenant قلنا على les charges indirectes لابد لهم يقسموا. احنا رفدنا هاوز جايبه 2 ب500. ياك نجبروا كل واحدة منهم مرفودة بكم؟ شلاحقها من الترانسبور. لا نقولوا ذيك 500. لا نخرصوا بعد قاع هذا الترانسبور معدل عن اي طريقة. ذيك هي اللي قال لي تدفر. لين قلنا بار اكزامبل انه معدل ان فونكسيون دي كيلوغرام، ان كل كيلوغرام مرفود بكذاش معناتها عندنا مشكلة. نقبضوا 500 نقسموه على مجموع الكيلوغرامات اللي عندنا في الزقايب 2. شوف نقبضوا نضربوا في ذاك النمبر دو كيلوغرام. نضربوه c'est-à-dire le nombre de kilogrammes par exemple c'est-à-dire de la matière M1 نضربوهم في لو كو دان كيلوغرام وتو ونعدلوها نفس الشيء لذيك الماتير الثانية. تري بيان. دونك وبدي الحال نعودو فرقنا بعد كاع لو كو بيناتهم، عرفنا كلهم هما مرفودة باش واضح. ولا قالنا بار اكزامبل ان رفدناهم 2 ب500 يا غير 30% منهم واعد الفاري و70% واعد شيء اخر ما هو الفاري، نسبة. دوك نقبضوا 70% نضربوه ب500 نجبروا الفوضى اللي واعد ذوك ولا 30% اللي بقات واعدة معانا زقيبت الفاري ونقسموا تو على كومبيان دي كيلوغرام في زقيبت الفارين. ياك نجبروا كل كيلوغرام مرفود لنا باش بالفاري. تري بيان. دو ليمبورطانس ياك نعدلوا الصا هذا لابد ان نمشي نقالوا لي سانتر داناليز. لي سانتر داناليز مراكز تحليل وين قال لهم سيكسيون qui se trouve dans l'entreprise. Dans l'entreprise il y a beaucoup de sections. ياسر لابد ان سانتر دو كالكيل ou bien سانتر داناليز. اوكي ياك يعاونونا في حسيب هذا وتوف pour nous aider à calculer les charges ou bien nous aider plutôt à répartir les charges quoi? Les charges indirectes. واضح. qui va nous aider à faire la répartition des charges, évidemment les charges indirectes. Très bien. Dans l'entreprise, il existe deux types de sections. في l'entreprise في نوعين من les sections. Section principale qui travaille directement pour le coût d'achat, le coût de production, le coût de distribution. Là, خالقين 3 sections ينقال لهم section principale. راين اللي نقولهم لكم حالا. Il faut réciter ça par cœur. C'est très important. Ok. عندنا ces 3 sections. La première section travaille pour le coût d'achat. Est appelée quoi? Cette section est appelée la section approvisionnement. Ou bien, section approvisionnement travaille pour le coût d'achat. Cette section nous permet de calculer le coût d'achat seulement. Section approvisionnement ou bien section direction d'achat. Il a سمعتوا approvisionnement والله direction d'achat c'est la section approvisionnement, c'est la même chose. C'est la section qui travaille pour calculer le coût d'achat. راه واحدين ياسر من les étudiants يوقعوا في خطأ شنو؟ لأنهم يديروا على le coût d'achat c'est le prix d'achat alors que c'est pas le cas. Le coût d'achat c'est le prix plus les frais. On va voir tout de suite Inch'Allah. Ok. Donc c'est quoi? La première section principale c'est la direction d'achat ou bien la section approvisionnement. Maintenant le coût de production. Le coût de production c'est quoi? C'est-à-dire
la deuxième section qui travaille pour le coût de production, n'est-ce pas? Qui nous permet de calculer le coût de production. Parce que nous, on cherche quoi? On cherche résultat. Résultat égale prix de vente moins coût de revient. Nous n'avons pas encore vu le coût de revient. On va faire ça étape par étape. La première chose, on calcule le coût d'achat. On calcule à partir de quelle section approvisionnement. La deuxième, on calcule le coût de production. On le calcule à partir de quelle c'est-à-dire section. La section égale section production. La section production. Ou bien la section la section technique. Par exemple, la direction technique. C'est la même chose. Direction technique, section production, atelier. Atelier 1, atelier 2, atelier, tout ça regroupe la section production. Voilà. Maintenant, le coût de distribution. C'est quoi ça, le coût de distribution? Le coût de distribution, c'est le coût seulement de distribution. On le trouve à partir de où? On le trouve à partir de la direction commerciale ou bien la direction distribution ou bien la section plutôt distribution. Égale la section distribution. Voilà. On vit section distribution. Wallah نقالهم اللي direction commerciale اللي تابعة la vente distribution c'est-à-dire la vente. Très bien. B, le deuxième type de section une section auxiliaire qui travaille pour les sections principales. هاو الصقع les sections auxiliaires ما عندهم قاع شيء ومزاد ما انهم كالكلين بهم لو كو d'achat غير هما لا يعاونونا في الكالكيل دو كو d'achat لو كو de production لو كو de distribution بهم اللي اش leur charge on va les répartir sur les sections principales, sur les 3 sections principales précédentes. Ok, très bien. Le suivant. Maintenant, voici un schéma qui nous donne, qui nous décrit seulement un certain type de sections qui se trouvent dans l'entreprise. هذو ما هم tous les sections غير اللي درت انا وتوف منهم هون وحده لان عاتلكم l'entreprise fait beaucoup de sections غير هذو بعد une partie des sections qui se trouvent dans l'entreprise. Par exemple la section transport, section approvisionnement, section moyens généraux, section technique, section administration et commerciale. لا تشكوا عن ذي رواي وهريو هذا لا لا دايروا انا وتو غير نعطيكم تو ما قديتو نسيتيهم بذي كتبتهم بهذه الطريقه غير بعد ما يشانجوا شي. شوف ابروفيزيونمون هذا الصفر هذا راك الصفر هذه وذي هذا هما لي سيكسيون اش لي سيكسيون برينسيبال. واضح. approvisionnement technique اللي هي production commercial اللي هي distribution هذو لي 3 هما لي سيكسيون برينسيبال. عندنا الصقع هذه وذي اللي هي هذو لي 3 الاخرين دي جون والله اللي اش اورانج والله جون مهم منه هذو الاخرين اش يعبرونا عن لي سيكسيون اوكسيليار كاملات شي كامل ما هو هذو ثلاثه اسكم معناه انه سيكسيون اوكسيليار. غير فتوا اتنسيون ديريكسيون تكنيك اللي هي برودكسيون اي يقول لكم اتيليه 1 واتيليه 2 واتيليه 3 اتيليه 100 ما يعنيكم مهم منها كامله تعني هذه لا سيكسيون حدها. اوكي ما عاد تقدروا تكالكيلو اي شيء اخر كل شيء متعلق بلا برودكسيون ذوك لي اتيليه كاملين. تري بيان. لي سويفون كونتينيو. maintenant اياك الصقع نعدلوا هذا اللي كالكيلو وننشحوا فيه ونعدلوا التمارين ونعدلوا امتحاناتنا ما عندنا مشكلة. لانتربريز لا تنسوا على لا كونتابيليتي اناليتيك خلقت بليتو في منين خلقت في لي زانتربريز اندستريال. لي زانتربريز اندستريال معناها شنو؟ معناها لانها خلقت تعدل اللافاش في لي زانتربريز اللي ينتجوا. l'entreprise المؤسسات اللي تنتج فهمتوا qui transforme les matières premières, c'est-à-dire une entreprise qui achète une entreprise industrielle, c'est une entreprise qui achète en matière A et vend un produit B. ما يكون commercial يشروا par exemple زقيبة من البصل ويبيعوا زقيبة من البصل هاو ليشوا زقيبة من الفارين يبيعوهم بورو. les entreprises industrielles. voici très bien. maintenant هذا السيكل هذا راك السيكل اللي تراعوا فيه devant vous très important. حد يمتريزي comptabilité analytique à 100% maîtrisé pas de problème. ok maintenant
Vous avez la première chose à faire. Si vous êtes devant un cours de comptabilité analytique, plutôt un examen ou un devoir ou un exercice de comptabilité analytique, dans le coût complet, la première chose qu'on doit faire, c'est de calculer le coût d'achat des matières premières. L'exercice, il va vous donner, nous avons acheté une quantité donnée par un prix donné. Le prix, ou le coût d'achat, faites-vous attention. Il faut trouver les frais liés à l'achat pour qu'il soit le coût d'achat. Très bien, ok. Donc la première chose qu'on doit faire, on doit calculer le coût d'achat des matières premières. واضح. أول شيء نحن لين ننتجو, évidemment, on va acheter les matières premières. On calcule un coût lié à ces matières. ما الواضح؟ نحن لابد أن من نعرفوا أن سل برودوي كلفتنا كم. ولذلك نبدأ من بداية إنتاجه إلى نهايته. واضح لكم؟ Très bien. Donc, achat des matières premières. Coût d'achat égale prix plus les frais sur achat. Ou les frais sur achat, يعود في le coût complet. نجبرهم من l'approvisionnement. Section approvisionnement باللي تابعة le coût d'achat. ملاحظ. Une fois que nous avons calculé le coût, دور شوفوا الطريقة اللي نكالكيلو بها هوك القدام مزلنا. n'est-ce pas? Le coût d'achat اللي نكالكيلو لين نستوكو les matières premières. اللي احنا شرينا بار اكزامبل 20 زقيبة من الفاري, كل واحدة منهم ب4000. هذا البري, هذا البري سيتين شارج ديريكت. غير هذا باسم الحاجة جبرنا ديك 20 زقيبة اللي هي طون رفدناها ب10,000 وبية. برك معنا عرفوا زقيبة مرفودة باش شرينا عدلو نقبض ديك 10,000 ونقسموها على ذاك اللي يقولنا التمرين. يقولنا على مرفودة حسب الكي, نقسموا على عدد الكيلوات. يقولنا انه مرفوضة حسب المتر كيب, نقسموا على المتر كيب. ولين نجبروا الصا نقبلوا كل متر كيب كنت كومبيان نضربوه وتوفر لو نومبر دو متر كيب بور هذه لو ماتير بريمير ا. لين كالكيلو قلنا على ان نستوكوهم ديك 20 زقيبه مع انه يعملوه في نهار واحد. لين نديروه بعد كاع في الستوك نلموه. قلنا احنا نديروه بالماغازين, نسبة يعني نديروه في الماغازين. ديك الماغازين اللي ما يتم لا فيها, on va un jour on va produire, donc on va sortir les matières premières de stock. mais هذا اللي في الاشتراك سابق يلحقهم لا هي يقطعوا شي هون اللي هو ميثود دو كالكيل, ميثود بليتو دو سورتي دو ستوك. بسم الحال نحن عدلنا لسورتي دو ستوك. الفيديو اللي لا ندير لكم اللي تابعه للستوك هي اللي تخرصوا تالف دي. واضح؟ تري بيان. دور تشوفوا لي ميثود اللي نعملوا هون, نعملوا ميثود ينقال له كومب وطريقته دور تشوفوها في ديك فيديو اللي ندير لكم. حد سويفي هذا وراك. واضح؟ سويفي لي فيديو. تري بيان. دونك voici c'est ça. Maintenant, une fois que nous avons fait en sorte de matières premières, باش نعدلوا لهم لي ماتير بريمير. الفارين خالص واحد الفور اللي هي يعدل به مبورو, والله تعدل به فتاي, والله بيولي, والله اي شيء, سبا والله لي غاتو الاخرين. ملحق. Très bien. Donc on va faire la production. Et pour faire la production, on calcule aussi un coût lié à la production d'un produit. كل مبوراي والله كل ان غاتو كلفتنا كم. C'est ça le coût de production. واضح؟ Très bien. كلفتنا كم من ناحية la production égale le coût de matière première consommée. Coût de matière première consommée plus les charges sur la production. Coût de matière première consommée c'est quoi? نحن ما ناخذ زقيبة زقيبتين مثلا من ايش؟ من الغفر الشكور من الفاري لا نقيسو بهم لا برودكسيون. لا نقولو كل مبوراي عملنا فيه بار اكزامبل 0.3 كيلوغرام من الفاري كل مبوراي واحدة. دونك لينا نقبو 0.3 كيلوغرام من الفاري نضربوه في ذلك كل خاوط به الفاري من الستوك. ذاك هو تكلفة من ناحية المواد الأولية. لا نزيدو الصقاع لي شارج دو برودكسيون. لي شارج دو برودكسيون هذه ثقيلة. شارج دو برودكسيون تنقال بار اكزامبل العمل. نحن ما نفترنا دوك الناس اللي خلطوا الفارين ويبرون اسيترا هاو
المين دوفر ديريكت او المين دوفر ملحق لابد لهم من ان سالير. هاو لي بيرسونيل لابد لهم من ان سالير، ولا تنسوا عليهم اللي فيترو فيه. تري بيان. دونك le calcul de coût de production égale à quoi? Égale le coût de matière première consommée ou bien utilisée plus les charges sur la production. إلين تحصل لا برودكسيون يحصل فورو، هذي الفورات بهم وحدين يمشوه في الوتات، وحدين يديروه التحت، ذاك المديور التحت ذاك قال له اش؟ ستوك. دونك اون في لي ستوك دي برودوي مولي، لي ستوك دي برودوي. فهمتوا؟ هالكين وحدين اللي نستوكو لي برودوي كومان نستوكهم، لان نقبضو نمشو بيهم. هذا لوكو هو اللي يدخلوا بيه بالستوك، نسبا توجور. اي ان مومون دوني لي برودوي شي يعدل بهم يوخو واعدين البيع، ماشي نبيعوهم. on va vendre les produits à un moment donné on vend les produits، مي سابق نبيعوهم لي ياخو بعد كاع من الستوك بان ميثود مولين قالوا ميثود كومب. دونك ici on utilise كومب، وهون مولي on utilise كومب. يعني غير دي لو كومب هون قالوا كومب دي ماتير بريمير، وهذا كومب دي برودوي فيني. لا نقيسو صقع بهم لا ديستريبيسيون. لا ديستريبيسيون اللي هي تقول لنا لو كو دو ديستريبيسيون، كل مولي مبوراي يا برودوي واحدة، كل مبوراي كلفتنا كم من ناحية لا ديستريبيسيون. شوفوا ما اللي يعدل له ترانسبور نسبا لا تنساو، ولا يخلص عليه البيرسونيل اللي لا يبيعها لا يخلص نسبا او تري بيان. دونك كو دو ريفيان plutôt coût de distribution c'est le coût unité d'œuvre de distribution. ندور نرجع هكا ملي نقول لكم لي فري دو برودكسيون كامل بصح نجبروه واضح. تري بيان. دونك لو كو دو ريفيان اللي هو اللي طاحت علينا الصقع به لو برودوي كاع، لو برودوي طاحت علينا بكم. لو كو دو ريفيان نو بيرمي دو ديتيرميني الصقع لو بري. كومون on peut déterminer le prix de vente d'un produit, c'est à partir du coût de revient. Si par exemple le coût de revient est de 1200, on ne peut pas vendre le produit par 1200. Si on le vend par 1300, c'est bon. Si on le vend par 1100, ça sera un résultat négatif. Si on le vend par 1200, c'est le minimum, c'est le chiffre d'affaires minimum. Très bien. Donc le coût de revient égale le coût de distribution plus le coût de production. واضح. Et le coût de production اللي هم là هو ذا le compte que vous avez utilisé. Et maintenant les frais sur achat, comment on les trouve? C'est le coût unité d'œuvre d'approvisionnement. Charge de production اللي هو coût de production ou bien les frais sur production. Mais je pense c'est le coût unité d'œuvre de production, et celui-là c'est le coût unité d'œuvre de distribution. Maintenant, continuons. Voici صقع les tableaux اللي راه نديرو فيه دوك لي سيكسيون اللي هما اوكسيليير واش و برينسيبال. نحنا مالنا مبتدئين حتى لدرجة على دي تابلو ما قد شفناه، احنا كاملين قد شفنا دي تابلو وتعرفوه كاملين اللي حطوه في موقعنا لان اسيو نشرحوه. واضح. لان اسيي نشرحها لكم. شوفوا ريغارد، عندنا هون سيكسيون، عندنا لي شارج. لي سيكسيون قلنا عليهم لا نوعين، لا تشكوا اللي علن هذا لا فورم سي فيكس، la forme du tableau c'est pas fixe. Vous pouvez avoir les sections principales dans ce côté là, et vice versa. Très bien. Maintenant les sections principales: approvisionnement, production, distribution. Les sections auxiliaires عندكم ايش؟ هذه ما auxiliaire A، on doit mettre ici A، c'est une erreur de frappe. ok. Très bien. auxiliaire. وهذه الوحدة مولية غير عادي. ترانسبور موين جينيرو، ترانسبور اي موين جينيرو. هادو نعتو لي درك لي سيكسيون برينسيبال. لي سيكسيون برينسيبال عندنا نعرفهم: ابروفيزيونمون، برودكسيون، ديستريبيسيون. لي زوتر يعملهم 100 كاملين لا سيكسيون اوكسيليير. même si c'est 100 sections ici, ce sont des sections auxiliaires. ok. شي كامل ما هادو لي 3 معناه انه auxiliaire. très bien. maintenant les charges de la comptabilité analytique نسيت ما نعتهم لكم يا غير فيهم بعد كلاس 6 كامل إلين 68 60 61 إلين 68. ok. très bien.
هادو راك لي شارج انديريكت نديروهم هون كاملين. عاد فهم عندنا باغ اكزومبل اشا نديروه هون، عاد هادي هون نديروه، عاد هون ايتترا، عاد 68 نديروه. كل سيكسيون لا يعود عندها شمن لي شارج دوني. هذه لي تابلو اللي نشوفوها، هذا لو بارتي يعود موفيه، هذا لو بارتي التحتاني راك يعود دائما موفيه، هذا من هون رقا يعود موفيه. نتوما هما اللي ديروا اللي تقولوا ايو اول شي نعدلوه سي تي ان اللي قالوا توتال دو ريبارتيسيون بريمير تي ان، نقبض هذا زايد هذا زايد هذا زايد سي لا somme seulement et j'ai mis ici le montant total. J'ai fait la somme, j'ai mis le montant total. J'ai fait la somme, j'ai mis le montant total. J'ai fait même chose et même chose. راك معناتها عندي بروبليم، جبرت تي ان. عقب تي ان اللي ندير شي قالوا لي اي او اللي هي لينيتي دوفر، اللي يقول لي لي شارج دابروفيزيونمون سون ريبارتي ان فونكسيون دو كانتيتي اشيتي. يقد يقول لكم ان فونكسيون دو كانتيتي. يا غير لين التمرين ما يتكلم، لين الاستاذ ما يتكلم في اخبار هاولي سيكسيون ثلاثه اللي يقول لكم لينيتي دوفر دو سي 3 ما تكلم عنهم، معناه انهم سي ان فونكسيون دو كانتيتي اشيتي et celui-là en fonction de quantité produite et celui-là en fonction de quantité vendue. Le nombre de IO، le nombre de IO c'est quoi؟ الا le nombre tout هادو ما عندهم شي فيكس، هادو لي دي ما عندهم شي فيكس. اوكي. Section auxiliaire, il n'y a pas de quelque chose de fixe, mais transport peut être en fonction de kilomètres parcourus. Les moyens généraux en fonction du personnel, pourcentage, celui-là pourcentage, etc. Ok, هادو sont variables, c'est pas fixe, c'est pas quelque chose de fixe. Et ces trois-là, si l'exercice vous dit rien, ça veut dire que l'approvisionnement réparti en fonction de quantité achetée, la production en fonction de quantité produite et la distribution en fonction de quantité vendue. Le nombre de IO, j'ai fait la somme de quantité achetée, la somme de quantité produite, la somme de quantité vendue, là les quantités. Il a ton kilomètre, la somme de kilomètres parcourus, je les mets ici. Il a ton personnel, j'ai mis ici le nombre de personnel, n'est-ce pas? Le coût unité d'œuvre, ça, on ne peut pas le calculer maintenant directement. وشوفوا عقب الصقع l'unité d'œuvre اخبارها كامله، on met les sections auxiliaires. هادو les deux sections ورك اللي نعدلوا شي قالوا répartition secondaire qui permet à quoi؟ qui nous permet à répartir les sections auxiliaires aux sections principales. راح نعطوا لهذه هذا الترانسبور اللي تعطي لذي وذي وذي، وراهي هما اللي تقد ما تعطي لواحدة منهم شي، وتقد تعطي لثنتين وتخلي واحدة، وتقد تعطي لواحدة وتخلي ثنتين. اوكي très bien. Moyen généraux ملي elle va donner quelque chose à celui-là et à celui-là à celui-là, et comme le transport elle peut rien donner à celui-là et donne à celui-là et à celui-là, elle peut donner à celui-là, elle ne rien donner à celui-là ou des autres. Ok très bien. Maintenant on va mettre total de répartition secondaire TRS, total répartition secondaire TD هنقالو تقولوا له نتوما. اوكي شي نعدلو لاهي on va mettre quoi؟ on va mettre pour l'approvisionnement c'est ce montant plus ce montant plus ce montant et je les mets ici. هذه نفس الشيء اللي عطاتها للترانسبور زائد اللي عطاتها موين جنرال زائد اللي كان عنده هي اللي هي اكس دي je les mets ici. هذه نعدل هذا زائد اجبار ذا. très bien. Maintenant, regardons. Pour les sections auxiliaires, comme nous avons réparti les charges sur les sections principales, معناه ما عندهم شيء، ما يلا يعود عندهم كون زيرو. Et comment on trouve zéro? On met le montant qui est là, on met ça négatif. Ok, parce que si j'ai mis x4 moins x4 ou bien plus moins x4 égale à 0, et celui-là x5 plus moins x5 égale à 0. Très bien. 20 des complications ingalhum des prestations réciproques dans le cas où les sections auxiliaires font des échanges entre eux. Et les sections on va parler de ça, pas de problème. Ok. Et aussi, on parle de quelque chose حساس جدا وحد ينتبه له، وراهي فكرتها باش في لو دوفوار 2018 اللي انتو فا من الفيديو وتخرصوا لو ستوك
تقيسوا devoir 2018 وتقيسوا مولي TD3 وترتبهم مولي اخبار كاع هذه لي بريستاسيون ريسبروك فهم تطبيق عليها وراي ذكرتهم مولي هون دور نعاتها لكم. تري بيان. شفتوا سيكسيون ابروفيزيونمون فهموا على انها يقدروا نعطوها لكم خارج لي تابلو، قد نعطوكم ابروفيزيونمون كاع ما يهم، غير نعطوكم لي دوني خارج لي تابلو تقدروا تكالكيلو منهم لو كو داشا خارج لي تابلو كاع. الى انتو فاهم لي كالكيل حدنكم تجيو لهم وتعدلوهم اخبارهم. حتى لا برودكسيون قد يعطيها لكم واضح، اي واحده منهم قد يعطيها لكم خارج لي تابلو بليتو. فيتو جيست اتانسيون واضح. ديزيام شوز متعلق بلا بروفيزيونمون على لين نشوفوا دان لي تابلو لين نشوفوا فيه لو كونت 60 اللي هو لين نشوفوا فيه هون اشا. Ça veut dire que si on trouve le coût de IOA, je n'ai pas encore parlé de coût de IO. Si on trouve le coût de IO, c'est ça qui représente le coût d'achat directement. ما نعدلوا له شيء سوى شنو، لا ذاك هو اللي نقالوا le coût d'achat entré en stock. هذا في كل cas si on trouve ici achat, si le compte achat se trouve déjà dans les charges. Très bien. Maintenant, on va parler de coût unité d'œuvre. Coût unité d'œuvre égale à quoi? Égale T2 divisé par le nombre de IO. T2 divisé par le nombre de IO, vous trouvez le coût de IO. غير هذا ورك يساوي هذا le montant قسم على le nombre de IO et vous trouvez le coût de IO. واضح. Vous prenez celui-là divisé par, ou bien vous prenez plutôt celui-là et en positif. Il ne faut pas mettre les négatifs devant. Il faut prendre x4 positif divisé par le nombre de IO, vous trouvez celui-là et vous faites même chose. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans le cas où il y a des problèmes, qui est la prestation réciproque, on doit prendre la totalité, c'est pas seulement ce qu'il a lui-même. Ok, très bien. Donc, égale toujours T2 divisé par le nombre de IO pour les sections principales. Et celui-là, le montant qui se trouve ici, devant lui moins, et on enlève le moins. Ok, le moins, là on calcule le coût de IO, on prend seulement le montant entier sans moins, positif. Très bien. Maintenant, on continue toujours les calculs de coût d'achat. Il y a le tableau, et on calcule le coût d'achat. Le coût d'achat, ça, égale à quoi? Égale le prix plus les frais. هاد خصها كاع لي فري سير اشا جايين من منين؟ لي فري سير اشا جايين تعرفوا من منين؟ لي فري سير اشا جايين من هون لو كو يونيتي دوفر دابروفيزيونمون اللي هو هذا راك ولي قالوا لي فري سير اشا اللي هو هذا لو مونطون نديرو هون واضح. اي سلوي لا اون مي لا ميم شوز لو كو يونيتي دوفر دابروفيزيونمون بحالة l'unité est commune entre les deux. Le prix دور يعطيه لكم هو في حالة النص كاع ما عطانا le prix غير عطانا si l'exercice vous donne pas le prix unitaire mais il a donné le compte achat ici parmi les charges. Le coût d'achat c'est le frais sur achat, c'est le coût unité d'œuvre d'approvisionnement directement. Ici il y a 0 et celui-là on met le montant et la somme égale à coût d'achat par lesquels on fait les fiches de stock. Les stocks là تنساو عليكم اللي تخرصوا في الفيديو اللي ندير لكم. اوكي نعدلوا لي فيش دو ستوك واضح. تدخل لا كانتيتي غير ما نديرو هون نديرو هون لو مونطون اللي جبرناه نديرو إليه ما نديرو هون نديرو هون واضح. سي كلير اون لي مي ايسي سيت ان ايرور جيست. اوكي تري بيان. هذه لي فيش دو ماتيير بريمير. عقب le coût d'achat, le calcul de coût, on fait la fiche de matière première. Ici, M1. On fait la même chose pour MD. On prend les hal, on les met ici. Alors pour MD. Très bien. Continuons. Le coût de production. عقب le calcul de coût d'achat, directement on calcule le coût de production. Le coût de production égale à quoi? Égale le coût de M1 consommé plus le coût de MD consommé. دقيتو عندنا مولي une seule matière première. Nous fabriquons P1 et P2 en fonction de cette matière première. Faites juste vos attentions dans ce cas plutôt. Et moi, très bien. Donc, dans ce cas, et tout une seule
Très bien. Donc, les frais sur production. À partir de ces frais, hein, les frais sur production plutôt, on les trouve où? Les frais sur production, généralement, on les trouve mal. On les trouve, on me livre les tableaux. Et je prouve les tableaux de répartition du coût unité d'œuvre, hein, de production. C'est ça les frais de production. Et les frais de distribution, qui est le coût de distribution, c'est le coût unité d'œuvre de distribution. Et je prouve ça. Très bien. Pardon pour dire que la pérabate, le PC, évidemment, il est même c'est très bien. Voici. Maintenant, on calcule directement le coût de revient. Les produits, on fait le stock des produits. Maintenant, on calcule le coût de revient. Et le coût de revient est égal à quoi? Le coût de revient égale le coût de production qui est toujours comp, plus le coût de distribution qui est le coût unité d'œuvre de distribution. Et le total égale le résultat, plutôt le coût de revient. Maintenant, je calcule le résultat par produit égale quoi? Égale le prix de vente moins le coût de revient. C'est ça le résultat. Voilà. Très bien. Et le coût de revient, le coût اللي حسبناه شو اللي هو هذاك le coût. هو اللي قالوا le coût de revient نديروه نقبوها ونديروه plutôt نديروه تحت en bas. C'est ça le coût de revient. Et je fais la différence. Le prix de vente donné exogène par l'exercice. Pas de problème. Très bien. Maintenant, ما اللي قلت لكم قبيله فيه un échange بين les deux sections auxiliaires. Là, par exemple, l'un des sections auxiliaires a donné quelque chose à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle les prestations réciproques. Les prestations réciproques. Donc les prestations réciproques, très important. يعني تعود ذيك moins x4 معناتها تخيل لابد من نزاد عليها شيء. Donc dans le cas où les sections auxiliaires fait un échange entre eux, on appelle cet événement prestation réciproque. Ok, par exemple nous avons des sections auxiliaires transport administration. قلنا ان administration عطات تشمل les personnels le transport وترانسبور عطات تشمل الكيلومترات. ليش؟ l'entretien. Dans ces cas خلق بيناتهم échange. معناه le transport ne possède non seulement ces charges qu'elle avait, c'est-à-dire ne possède non seulement les charges qui sont là, ما عندها إلا هذا. Et l'entretien aussi, elle n'a pas seulement ça, mais elle a quelque chose donné par l'entretien. On doit l'ajouter sur ça pour trouver moins la somme ici. نقبو هذا نزيدو بهذا ونديرو moins devant les deux. لكن المونطان اللي جبرنا نديرو قدام moins. Et j'ai fait la même chose. نقبو هذا نزيدو بذا اللي عطاته ترانسبور ونديرو هون la somme نديرو قدام moins. Très bien. Donc c'est ça. Et comment on fait ça? Mathématiquement, comment on peut trouver ça? Et on trouve par chaque section une équation de la forme AX plus B. AX plus B. Donc X اللي هي la première section qui est la première section في tableau نحنا هذه transport. Donc اللي نقولوا لها X تساوي T1 اللي هو répartition primaire de transport plus T1 fois Y, c'est-à-dire les taux que les moyens généraux ou bien l'administration a donné à transport AX, c'est-à-dire T1 c'est le taux que Y a donné à transport, c'est-à-dire AX plutôt. Et je fais la même chose, Y égale T1 prime, c'est-à-dire sa répartition primaire, la répartition primaire de Y plus TD fois X, c'est le taux donné par X à Y. Le taux que X a donné à Y, c'est ça ce qu'on appelle TD. Voilà. T1 prime, c'est la répartition primaire de Y. T1, grand T1, c'est la répartition primaire de X. Petit T1, c'est le taux que Y a donné à X. T2, c'est le taux que X a donné à Y.
Maintenant, après avoir remplacé x dans y ou l'inverse, c'est-à-dire si on remplace x dans y ou bien on remplace y dans x ici, on trouve des équations successives et fixes pour chacune. Pour x toujours, T1 plus T1 fois T1 prime divisé par 1 moins T1 fois T2 toujours. لا اللي نشوفوا جو معدلين إذا ما عندكم مشكلة. pour y aussi, T1 prime plus T2 multiplié par T1 divisé par 1 moins T1 fois T2. واضح. très bien. maintenant شكيت عنكم والله شاك عنكم وراك استفدتوا من شيء. في حالة إذا ما طرا في شيء كتبوه في التعليقات، إذا ما فهمتوا كتبوه في التعليقات. التالية هذه شنو هي؟ فيديو الستوك اللي ندير لكم مهم به اللي تابع لهذا يتعلم حد كومون اون في لي ستوك، كومون اون ايفولي لي ستوك. تري بيان. دونك سي سا. دونك لا تنساو توجور تلايكو لا فيديو، لايك لا فيديو اخوتي، ثم شجعونا باللي لايك تشجع، ولا حاجة انا تشجعني نشوف لايكاتكم، نشوف ملي مشاهداتكم. انا عددت لكم بياج زينه راكم لكم عطفنتوا لها. تري بيان. شفت فم ان فيديو شافتو 100 بيرسون alors que les abonnés 81. ça veut dire quoi? ça veut dire كاع الناس كاع فم ياسر منها كيتشي ما عنده لي كونت يحكي ابوني، وفم واحدين منها ما يخرصوا لي فيديو غير ينزلوا لي فيديو. سي une piège. très bien. مرحبا بكم كاملين. ان شاء الله الحصه القادمه اللي تعودوا فهمتوا هذا الليله الاخرى مباشره الليله غدا ان شاء الله نجو معدلين شابيتر دي. تري بيان. خرصوا تو لي تي دي ولا ندير لكم ريد اللي نتلب لكم لي تي دي ستوك اللي نتوفوا تجو قامزين عليه وتوف خرصوه. اوكي.